खाली पिला माने 100टा प्रश्न पर्यंत देखिथिले हैला तो ता परठु देखिबा 101 रु पिले देखो कहउचंद पिले कि शब्दावल्याः संदर्भे वयम यान शब्दान लेखने वाचने च प्रयोगम कुर्मः तान किम कथ्यते। तो जब जो शब्दावली को पिले लेखिबारे और कहिबारे प्रयोग करा जाय तो से शब्दावली की कोन कहै जिवो उत्पादक सक्रिय शब्दावली उत्पादिकी शब्दावली बा पिले सक्रिय शब्दावली ना कि जहाँ को पिले प्रोडक्टिव वोकाबुलारी बोली कहा जाए ना नहीं आ जहाँ को केवल सुनिबा पढ़िबारे करा जाय थाए पिले सेटा हला कोन निष्क्रिय शब्दावली बा पिले ग्राही शब्दावली। आ पिले शब्दावली ग्रहणम शब्द खंडान आभ्यंतरकरण पूर्वकम संपद्यते एतेन केन समर्थ्यते हैला। देख से कहउछन पिले कि शब्दावली ग्रहणटा ठीक अछि शब्द खंड मानकु आभ्यंतरकरण पूर्वक करा जाय थाए। तबे एक कथा को किए ग्रहण करि थाए किए पिले ग्रहण करि थाए माने प्रश्न पिले बुझि पाइला कि देखा कोन कहउछ से कहउछ आम माने पिले ना शब्दावली को पिले ग्रहण करि थाओ ठीक अछि केमितिका ना शब्द खंड मानकु ठीक अछि गोटे गोटे करिकरी आम आम माइंड रे ताकू सेट करिकि पिले शब्दावली को आम माने ग्रहण करि थाओ। तो एक कथा किए से कहिताय पिले तो एक कथा पिले शब्दकोश उपागम ही कहिताय कारण शब्दकोश उपागम ही कहिताय कि शब्द खंड मानकु धीरे धीरे पढ़िकरी तो आमे आम भितर गोटे शब्दावली को पिले तैयारी करि थाओ ठीक अछि। तो एक कथा पिले शब्दकोश उपागम ताको पिले कहिताय आ बाकी तो पिले शब्द जाल सह संबंध ए सब तो विधि पिले शब्द शिखिबार गोटे गोटे विधि हैला। आउ संरचना विषय ज्ञानम विवरण प्रदानम आउ सीमित अभ्यास अस्य प्रयोग तो ए भलिया ज्ञान को पिले को ज्ञान कहा जाए निर्देशात्मक व घोषणात्मक ज्ञान हाँ निर्देशात्मक बा पिले घोषणात्मक ज्ञान हैला। जो निर्देशात्मक ज्ञान पिले अछि यार अन्य गोटे ना छला कोन घोषणात्मक ज्ञानम ठीक अछि। तले संरचना विषय जानिबा ता विषय पे विवरण प्रदान करिबा आउ ताकू ना गोटे सीमित अभ्यास भितर ताकू प्रयोग करिबा तो ए सब को पे डिक्लेरेटिव नॉलेज बा पे निर्देशात्मक ज्ञान बोली कहा जाय थाए ठीक अछि। संरचना माने कोन संरचना हाँ संरचना माने जनकर माने प्रकृत स्वरूप ठीक अछि जेमति मनकर गोटे गोटे संधि रूप गोटे संधि मनक नौचे शुद्धि उपास्य बोली तबे तार संरचना कोन शुद्धि प्लस उपास्य बुझौछ ना नाही संरचना कहले ए जिनछडा केमति गढा आइछि बुझौछि तो सेटा को संरचना बोली कहौछि। तबे संरचना विषय रे जानिबा ता विषय रे विवरण प्रदान करिबा आ ताको अभ्यास रे प्रयोग करिबा तो ए सब प्रकार ज्ञान को पिले निर्देशात्मक ज्ञान बोली कहा जाय थाए। तापर पिले विचार आहरण रूपरेखा निर्माण प्रथम प्रारूप लेखन तो ए सब अवस्था खला पिले जड़े विद्यार्थी लेखनम शिक्षते ए सब द्वारा जड़े ना विद्यार्थी लेखन शिखुची तले एतादृश लेखन पद्धति ही किम कथ्यते। तो लेखन ऊपर जहाँ भी आसले पिले से लेखन रखो उपागम प्रक्रिया ठीक अछि। तो लेखन विषय जहाँ भी आसले पिले हैला जड़े विद्यार्थी विचार आहरण करूची तार पिले रूपरेखा निर्माण करूची हाँ तार प्रथम प्रारूप पिले ड्राफ्टिंग करूची तो ये सब किसी अवस्था को करिकरी जड़े विद्यार्थी लेखन कार्य शिखुची तबे ताकू आमे लेखन प्रक्रिया उपागम ही कहबा हैला। आउ एक विद्यार्थी सुविचारित उपायेन भाषा शिक्षणम संपादयते तले किम एतत जड़े विद्यार्थी सुविचारित उपाय रे भाषा शिखुची ताकू कोन कहा जियो पिले जदि से भाषा शिखुची ताकू आमे भाषा कोन कहया पिले भाषा अधिगम ना भाषा अधिग्रहण कहीं ना से पिले सुविचारित उपाय रे शिखुची माने गोटे प्लानिंग करिकि शिखुची आ भाषा अधिग्रहण तो पिले बिना प्लानिंग रे हिथाय ना ना भाषा अधिग्रहण पई को प्लानिंग दरकार के पिले भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक रीति रे हिथाय किंतु भाषा अधिगम करिया पई हेले हमहु गोटे प्लानिंग बनिया को पड़ी थाए
ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ପିଲେ ସୁବିଚାରିତ ଉପାୟ ବୋଲି ସେ କହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷା ଅଧିଗମ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଭାଷା ଅଧିଗମକୁ ହିଁ ପିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଅଧିଗମ ଦିଟା ପିଲା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ହିଁ ଗଣା ହଉଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବି ବୁଝାଏ, ଅଧିଗମକୁ ବି ବୁଝାଏ। ଆଉ ସର୍ବାଣୀ ରୂପାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ପିଲେ ରୂପାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟର ସଂସ୍କୃତି ପିଲେ କଣ? योगात्मक मूल्यांकन। ଯୋଗାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। योगात्मक मूल्यांकन। ଯୋଗାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଫର୍ମେଟିଭ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା ପିଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥାଏ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥାଏ? और ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର और ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। लर्निंग ହେଇଥାଏ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣାୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ୍ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କଣ? ଶିକ୍ଷଣାୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ୍ ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ଶିକ୍ଷକः स्वगृहात् बहूनि क्रीडकानि आनयति, स्वछात्रान् अपि गृहात् वस्तूनि आनेतुं निर्दिशति, अध्ययन अध्यापन क्रमे तानि प्रयोगं करोति। ताले एतादृशानि वस्तूनि किं कथ्यन्ते? तो शिक्षक ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢଉଛି ନା ସେ ନିଜ ଘରୁ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ନେଇକରି ଆସୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ତୁମେ ବି ତୁମ ଘରୁ କିଛି ଖେଳନା ନେଇକରି ଆସ। ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ସମୟରେ ଏସବୁର ପିଲା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଯୋଉ ସବୁ ଖେଳନା ଗୁଡାକର, ତେବେ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପିଲା ଆମେ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା ପିଲେ? ହଁ ତାକୁ ପିଲେ ରିଅଲିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରିଅଲିଆର ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହେଲା, ମାନେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ନ ଦେଖେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥାଉ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଟାଇପର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ପିଲା ଆମେ ରିଅଲିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ପିଲା ଦେଖିକିରି ଚିହ୍ନିଥାଏ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ରିଅଲିଆ ୱାର୍ଡଟା ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ, ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତ ସେଭଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ପିଲା ରିଅଲିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସପ୍ତମୀ କକ୍ଷାୟାଃ ଏକଃ ଶିକ୍ଷକः स्वछात्रान् निकटस्थ नगरम् उद्दिश्य भ्रमण योजनां निर्मातुं निर्दिशति। ତ ସପ୍ତମୀ କ୍ଲାସର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଗରକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଛାତ୍ରैଃ ବସ୍ यानस्य आरक्षितकरणात् आरभ्य सूची निर्माण पर्यन्तम योजनाः विधेयाः। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ ବସ୍ କୁ ଆରକ୍ଷିତ କରିବା ମାନେ ବସ୍ କୁ ରିଜର୍ଭ କରିବାଠୁ ନେଇକିରି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏତତ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ଛାତ୍ରାଣାମ ସମୂହେ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି। ତଦନନ୍ତରମ୍ ସମୂହାଃ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନାମ୍ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାରୂପମ୍ ପ୍ରଦଦାତି। ତାପରେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ମିଶିକିରି ସେ ଯୋଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ର ତ ଲାଷ୍ଟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି କଣ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ତାହେଲେ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କ୍ରମେ ଏତାଦୃଶଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଃ କିମ୍ କଥ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ତ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତରେ ପିଲେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ତାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ପିଲେ? ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଇଯିବ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ବାଇଗଟ୍ସ୍କି ମହୋଦୟସ୍ୟ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବିଧି, ଠିକ ଅଛି। ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବିଧି ମାନେ ଯୋଉ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲେ, ତ ସେଥିରେ ସେ କମ୍ ପ୍ରତି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତମ୍। ତ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରି ପଢିବା ନା ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ପଢିବା? परस्पर सहयोग କରିବେ। ତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗରେ ପଢିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କୁର୍ବାଣଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନଃ। ତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିକିରି କାମ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥେ ହେଲା ନମ୍ ଚାମ୍ସ୍କି ମହୋଦୟେନ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍। ତ ନମ୍ ଚାମ୍ସ୍କି ପିଲେ କଣ କହିଥିଲେ? ଆରେ ପିଲା ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନେଟ୍ ପାୱାର ଥାଏ ମାନେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତ ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଭାଷା ଅର୍ଜନ ପିଲେ କରିଥାଏ। ମାନେ ବାଲଃ
जन्मात एव सहजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम धारयते पिला भितरे भाषा अर्जन करिवार सामर्थ्यटा जन्मरु ही ता भितरे थाए एई कथा पिले नम चाम्स्की महोदय कहिथिले आ पिले एका प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषय किम समीचीनम त लेखन को पिला में कोन कहि परिबा लेखन पिले कोन ग्रहणशील की अरे लेखन पिले अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिशील आ से क्वेश्चन लेखन आवर्तक अटे सत कथा पे लेखन आवर्तक ना कारण गोटे थर लिखिदेले तो लेखा कंप्लीट हो जाउनी लेखा को बारंबार बारंबार कौन करियो पड़ुची आवृत्ति करियो पड़ुची ना नहीं तार बहुत प्रक्रिया भितरे लेखाटा को पिले बारंबार करियो पड़ुची ना नहीं तापर जाय कि लास्ट को पिले अंतिम प्रारूप पिले हम आखि आगे आछी तो सेति पय एटा ही ठीक हो लेखन गोटे आवर्तक अटे लेखन माने बारंबार आवृत्ति द्वारा ही हेइ थाए आ लेखन रैखिक भवती भूल कथा पिले लेखाटा पूरा सीधा सड़क ही थाए तो भूल कथा लेखन कंठस्थकरणम कृते पुनः उत्पाद्यम च भवति ये मध्य पिले नुह तो आंसर है जो पिले लेखनम आवर्तकम भवति तो लेखनटा बारंबार पिले ही थाए तापरे कक्षायाम मुद्रित समृद्ध परिवेश विषये अधोलिखितेषु किम असमीचीनम पिले मुद्रित समृद्ध परिवेश याकु पिले कोन कहउतले प्रिंट रिच एनवायरनमेंट एनरिच एनवायरनमेंट नहीं कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हाँ ताले पिले से क्वेश्चन कि मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीनम हैला ताले पिले यार माने पिले कोन मुद्रित समृद्ध परिवेश माने कोन को पिलाटी जन्म होगा परे तार पाख परिवेश रे जहाँ घटी थाए देखि जहाँ शिखी थाए ताको मुद्रित समृद्ध करूछ माने से कहबा कथा पिले कि जते बेले गोटे पिलाटे स्कूल न जिबा पूर्वरु से घरे पिला बहुत सारा जिंस देखि थाए ना नहीं घरे ए सब जिंस अछि फळमूळ पनिपरिबा हां ए सब जिंस से घरे ऑलरेडी देखि थाए सब तो जिते बेले सी गोटे स्कूल को जाउछि पिले जदि ता आखि आगे से सब जिंस पूरा कांथरे पूरा मरा हेतिबो चित्र हिसाब रे हां वेजिटेबल्स रो नेम लिखा हेतिबो फ्रूट्स मानकर नेम लिखा हेतिबो फ्लावर्स मानकर नेम लिखा हेतिबो हाँ तो ए सब जिनस देखिले पिला मानकर पिले तांको मन रे कौतूहल सृष्टि हुए आ से माने बहुत शीघ्र पिले शिखि पारंती तेमे जते बेले क्लासरूम को पिले एभली बनै दिया जाए माने क्लासरूम रो परिवेश को पिले एभली बनै दिया जाए तबे से टाइप रो जिनस को पिले कुआ जाए प्रिंट एनरिच एनवायरनमेंट बा मुद्रित समृद्ध परिवेश बोली कुआ जाय थाए हला ताल से कहूची कोन पिले ना मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय रे कोउटा पिले भूल कोउटा असमीचीन तो से कहूँ सार्थकम प्रमोदपूर्ण रीत्या भाषा शिक्षणाय बालकान साहाय्यम करोति तो पिला मानकु बड़ आनंदर सहकारे शिखिबारे साहाय्य करिଥାଏ ठीक कथा पिले एटा ठीक कथा मुद्रित सामग्रे हे बहुविध रूपे ही विद्यार्थी नाम परिचय भवति तो विद्यार्थी माने अनेक सामग्री सहित परिचित होइतांते एटा भी ठीक कथा पिले पाठ कौशल विकासार्थम साहाय्यम करोति पाठ कौशल विकास पय साहाय्य करिଥାଏ ये भी ठीक कथा आउ स्वच्छंद क्रीडा रूपेण मुद्राकृति निर्मातुम छात्रान प्रोत्साहन करोति मन इच्छा खेलिबा पई माटी रे किछि जिंस गढिबा पई पिला मानकु प्रोत्साहन करिଥାଏ तो एटा भूल कथा पिले तो सेति पे आंसर हे जो पिले स्वच्छंद क्रीडा रूपेण मुद्राकृति निर्मातुम छात्रान प्रोत्साहन करोति हैला आ पिले भाषा शिक्षण रे अवबोध निविष्टि पिले ठीक अछि अवबोध निविष्टि कोन इति अवधारणा केन प्रतिपादिता अरे पूर्व राष्ट्र अवबोध निविष्टि पिले स्वाभाविक भाषा स्तर ठारू हाँ पिला मानकर स्वाभाविक भाषा स्तर ठारू टिके उन्नत स्तर पिले प्रयोग करिबा तबे ए जो अवधारणा त किए पिले देइथिले त ना खन डायरेक्ट मन रखियो पिले स्टीफन क्रेसन जने साइकोलॉजिस्ट थिले जे कि पिले ए प्रकार अवधारणा देइथिले आ भाषा अध्ययन अध्यापन एटा पिले सफल सकल पिले हां सकला भाषा अस्ति तबे भाषा अध्ययन अध्यापन रे सकल भाषाटा पिले कोन गोटे विधि ना गोटे टेक्निक ना गोटे उपागम ना पिले प्रविधि अरे हम तो पूरा फास्ट क्वेश्चन लेला पिले सकल भाषा उपागम नाही उपागम कहले पिले उपागम गोटे बहुत बड़ फैक्टर पिले उपागम भितरे पिले आसीबो कोन विधि विधि हैला ता भितरे पिले आसीबो हमरा प्रविधि प्रविधि गुडा का आसीबो ठीक अछि
ସେଥିପାଇଁ ବଡ ଭାଇନା ହୁଁ ଭାଇନା ବିଧି ଆଉ ପ୍ରବିଧି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ବିଧି ପ୍ରବିଧି ଭିତରେ ଦେଖ, ଯେମିତି ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମନେକର ପଢଉଛ, ତ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ତମେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ ମନେକର ପଢେଇଲ, ତାହେଲେ ତମର ବିଧି ହେଲା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ତମେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଡିକ୍ସନାରୀ ୟୁଜ କରୁଛ, ବା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ବା ଶବ୍ଦର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ହଁ, ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ? ଏଗୁଡାକ ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବିଧି। ବୁଝିହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାହେଲେ ବିଧି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ୟୁଜ କରୁଛେ ପିଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରବିଧି ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଉପାଗମ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ପିଲେ। ତାହେଲେ ତମମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ ପଢଉଛ, ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ଯୋଜନା ବନଉଛ, ତ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ? ଉପାଗମ ନା ବିଧି ନା ପ୍ରବିଧି? ଆରେ ପାଠ ଯୋଜନା ବନଉଛ ନା, ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଯୋଜନା, ପଦ୍ୟ ପାଠ ଯୋଜନା, ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ ଯୋଜନା, ତେବେ ଏଇଟା କଣ? ଉପାଗମ ନା ବିଧି ନା ପ୍ରବିଧି? ଉପାଗମ ପିଲେ ହେଲା। ତ ପାଠ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାଗମ ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ପାଠ ଯୋଜନା ଭିତରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ବିଧି ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ନା, ଠିକ ଅଛି? ତା ବିଧି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବିଧି ବି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ହେଲା। ତାହେଲେ ସକଳ ଭାଷାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଉପାଗମ ଅଟେ। ହଁ, ଆଉ ପାଠସ୍ୟ ପଠନ ବିଷୟ ଦ୍ରୁତ ପଠନମ ଅସ୍ତି, ତ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ଅବଗଠନ ପାଇଁ। ଅର୍ଥବୋଧନ ପାଇଁ, ବା ଗୋଟେ ପାଠର ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅବଧାରଣ ଅଛି ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପିଲେ ଦ୍ରୁତ ପଠନ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ପିଲେ ସ୍କିମିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନା ନାଇଁ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପିଲେ ସ୍କିମିଂ କୁହାଯାଏ ପରା, ନା ସ୍କାନିଂ? ହଁ, ସ୍କିମିଂ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଗୋଟେ ପାଠର ସାମାନ୍ୟ ଅବଧାରଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପିଲେ କରିଥାଉ। ଆଉ ଛାତ୍ରାନ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେଣ ପଠନମ ସାହାଯ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢେଇଲେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଉ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ପିଲେ? ତ ସେମାନେ ପୁରା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚାରଣ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଜୋରରେ ନ ପଢେଇବା, ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜୋରରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରଗତି ପିଲା ଆସିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରେଭ୍ୟଃ ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣାର୍ଥମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଗତୟେ ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେଣ ପଠନମ ସାହାଯ୍ୟମ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ୟାଜେ ମହୋଦୟସ୍ୟ ଭାଷା ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତେନ ଅନୁସାରମ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷତେ। ତେବେ ପ୍ୟାଜେ ପିଲେ କହିଛନ୍ତି ନା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ପିଲେ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଶିଖା ଯାଇଥାଏ ପ୍ୟାଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ସେ ଦିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲେ କଣ କଣ? ସିମୁଲେସନ ଆକୋମୋଡେସନ। ହଁ, ଆସିମିଲେସନ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ। ନାଇଁ, ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଯୋଉଟା ସ୍କିମା ଥାଏ, ସ୍କିମାରେ ପିଲେ ମଡିଫିକେସନ ହେଇଥାଏ। ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆସିମିଲେସନକୁ ପିଲେ ଆତ୍ମସାତକରଣ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନକୁ ପିଲେ ଅନୁକୂଳନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଦିଟା ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଭାଷା ପିଲେ ଶିଖା ଯାଇଥାଏ। କାହା ମତ ଅନୁସାରେ? ପ୍ୟାଜେ ମହୋଦୟଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମସାତ କରଣାତ ଅନୁକୂଳନ କାରଣାତ ଚ ହେଲା। ଚାଲ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତରକ୍ରିୟା, ଇଏ ତ ୟାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଲେ? ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର। ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ବକ ପ୍ରୟାସ ପିଲେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର, ଏଇଟା କାହାର? ଥାର୍ଡାଇଙ୍କର। ଥାର୍ଡାଇଙ୍କର। ଆଉ ବାଲ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିହିତ ସାର୍ବଭୌମିକ ବ୍ୟାକରଣ? ଚମ୍ସ୍କି। ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଷା କକ୍ଷାୟାମ ଶିକ୍ଷକः ଗୃହ ଭାଷାତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଭାଷାୟାମ ସଂକଳ୍ପନାନାଂ କୌଶଲାନାଂ च ରୂପାନ୍ତରଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିଭ୍ୟଃ ସୁକରମ୍ କରୋତି ତାନ ଉତ୍ସାହଂ च ପ୍ରଦଦାତି। ତ ଇୟଂ ପଦ୍ଧତି କହୁଛି ଭାଷା କକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରୁଛି ନା, ଗୃହ ଭାଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଭାଷାରେ ଥିବା ସଂକଳ୍ପନା ଆଉ କୌଶଳରେ ରୂପାନ୍ତର କରେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି। ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଟିଚର ଥିବ ନା,
तो सी गृह भाषा को मध्य प्रयोग करुथुव पिले हाँ बेले बेले गृह भाषा को मध्य प्रयोग करुथुव काहेकि यदि गृह भाषा प्रयोग कले पिला को लागिव पिले माने पिला को टिके रंग फैमिलियर फैमिलियर फीलिंग्स आसीव पिले हैला जा फल पिला मानको पिले उत्साह बढ़ी थाए हाँ तो कौच एभलिया पद्धति एक्चुअली ठीक ना ठीक नुह तो ठीक कथा पिले तो एभलिया पद्धति कौन करिवो भाषा शिक्षण को पिले संवर्धयति एभलिया पद्धति भाषा शिक्षण को निहाती भाबरे बढ़ेव पिले हैला तो ये मध्य कौन सी भूल पद्धति नुहे तापर पिले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो कस्य उपरि संकेंद्रितम का ऊपर पिले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोर देइथिला आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान माने बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी हैला कहीं मन रखिथ पिले जोटा आमर जो एनईपी 2020 पिले हैला ना तो तार मुख्य लक्ष्य थिला पिले सी आधारभूत साक्षरता माने केते वर्ष बयस पर्यंत पिले 9 वर्ष क्लास 3 भितर हाँ 9 वर्ष बा क्लास 3 बुझे माने गोटे पिलाटे 9 वर्ष बयस पहुंचा समय रे बा क्लास 3 रे पहुंचीबा पूर्वरु गोटे पिलार जमती आधारभूत साक्षरता ही सारी थिबो माने ताकू किछि किछि लिखि पारुथबो पढ़ी पारुथबो बुझौछि ए सब करि पारुथबो से ता सहित से बेसिक न्यूमेरेसी मध्य जानिथिबो हला माने किछि गणित हे गला हां मिसेबा फेडिबा हरण गुणन एगुडा को ताकू मध्य आसुथबो तो या ऊपर से बेसी ध्यान देइछि ठीक अछि तेबे राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्यतः पिले आधारभूत साक्षरता आउ अंक ज्ञान ए दुईटा ऊपर पिले ध्यान देइछि आउ शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथावाचन विषय किम समीचीनम तबे कथावाचनटा पिले पिला मानकर कोन करिथाय को दिगरे सहाय्य करिथाय तो पिला मानको पिले नैतिक शिक्षा देइथाय माने कथा वाचन द्वारा कोन हेथाय ना पिला माने पिले तांकर मोरल डेवलपमेंट हेथाय ता सहित से तांकर कंठस्थकरण मध्य वृद्धि पाइथाय पिले तो सेथि पई हमें कहि परिबा कि कथा याह नैतिक पाठम कंठस्थकरणे सहाय्यम करोति हैना तो से मझे मझे पिला मानू किछि माने भल भल गप कहानी मध्य सुनेबा कथा तापर पिले भाषा शिक्षायाम क्रीडक आधारित शिक्षा शास्त्रस्य टॉय बेस्ड पेडागोजी तो संयोजनम केन संभवति तो पिले टॉय बेस्ड पेडागोजी पिले एथिपई करा जाय थाए कारण क्लास रे गोटे पिला मानकर आग्रह सृष्टि हबो किछि जिंस पिले पढिबा पई ठीक अछि आ टॉय बेस्ड पेडागोजी रे कोन करा जाय थाए ना जो जो खेलना पिले पिला मानको पसंद हेथिबो तबे सेमानकर गोटे सूची प्रस्तुत करा जाय थाए ठीक अछि आ सेई गुडा को पिले शिक्षा रे मध्य प्रयोग करा जाय थाए ताको हम माने टॉय बेस्ड पेडागोजी बोली कहूचे तो सेति पई तो से कहूची कि प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम तो पिला मानकर फेवरेट खेल गुडा को बा खेलना गुडा को हमें कोन करबा रेखांकन करबा बा ताको हमें गोटे सूची करबा तयारी करबा हला तो सही जिनसटा लापले टॉय बेस्ड पेडागोजी तापर पिले अधोलिखितेषु विद्यार्थीनां श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्त तमह मूल्यांकन विधि तो आमे पिले जनकर श्रवण कौशल को मूल्यांकन करिया पे चाहूचे एक्चुअली पिलार श्रवण कौशल माने केते भलो बा केते खराब ताको आमे मनकर परीक्षा करिया पे चाहूचे तो केमती परीक्षा करि परिबा तो आमे पिला मानु गोटे कथाटे कहिबा तो पिला मानु कहबा तुमे से कथा को आउथरे कुह हैला जदि से कहि देला तले हम जानि पारे जे हम पिलार श्रवण कौशल बहुत बढ़िया अछि ना नहीं तो सेति पय सबुठु उपयुक्ततम मूल्यांकन विधि पिले कोन होई परिबो ना शिक्षक गोटे कथा कहिबो आ से कथा को से पिला को आउ थरे पढ़िया पई कहइबो तो शिक्षकेण कथितायाः कथायाः पुनरपठनम या द्वारा ही पिलार श्रवण कौशल को पिला भल भाबरे हमें मूल्यांकन करि परिबा हैला आ भाषा कार्ये शिक्षक मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोगः करोति एतत मेनू कार्ड तो यदि भाषा कार्य रे शिक्षक गोटे मेनू कार्ड पिले व्यवहार करूची मेनू कार्ड माने जो होटल रो मेनू कार्ड आ सही टाइप रो किछि भी जिंस पिले हैला तले मेनू कार्ड टा पिले को गुळा सामग्री हबो प्रामाणिक सामग्री हाँ प्रामाणिक ही हबो पिले कारण मेनू कार्ड रे जहा थाए तो छाड़ा ऑथेंटिक ही थाए ठीक अछि तो सेति पे भाषा शिक्षण रे पिला को माने प्रामाणिक सामग्री ही कहबा
ଆଉ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କେ ବିଦ୍ୟମାନः ନିୟମଜାଲାः ଇବ ସାର୍ବଭୌମିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତ ସାର୍ବଭୌମିକ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବିଚାର? ଚାଲିଛି। ନମ ଚମ୍ସ୍କି ପିଲା। Skill. ତାପରେ ସନ୍ନିକଟ ବିକାଶ ଯୋଉଟାକୁ ପିଲା ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ବାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ପିଲା କଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ? ଆରେ ପିଲା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତେବେ ତାରି ମଝିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପକୁ ପିଲା ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ନାଇଁ। ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସଂସ୍କୃତ ହେଲା ପିଲା ସନ୍ନିକଟ ବିକାଶ, ମାନେ ପିଲାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତର ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ପିଲା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତେବେ ୟାଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପଟାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥାଉ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଲସ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ବିକାଶସ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟତ ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ବିକାଶସ୍ୟ ଚ ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅନ୍ତରାଳ। ତ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଆଉ ପିଲା जो ZPD ଟା ZPD ଟା zone of proximal development ହଁ ସେଇ ସେଇ ଗୋଟେ यार ଭିତରେ ଯାଉଛି। ହଁ ZPD ଯୋଉ ଜୋନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଜୋନ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର, ବୁଝିହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ZPD ସେଇଟା ହିଁ ପିଲେ ଯୋଉ ଜୋନ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେ ହିଁ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ବା ସନ୍ନିକଟ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ପିଲେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶାୟ ବାଲେନ ସହ ସଂଳାପମ୍ କସ୍ୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣମ ଘଟକମ୍। ତେବେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଆମେ ପିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଟରେସି। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଟରେସି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଟରେସି। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଟରେସି ମାନେ କଣ? ଆରେ କହୁନ ପିଲେ। ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ମାନେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଥିବ, ଠିକ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତ ତାଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ତା ସହିତ ନା ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ପିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ପଡିଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଏବେ ପିଲେ ସାକ୍ଷରତା ତା ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହି ଶିଖୁଛି। ହଁ, ତ ସେ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ପିଲା ଆମେ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଲିଟରେସି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ ନା ଏବେ ତା ଭିତରେ ପିଲେ ସାକ୍ଷରତା ଦେଖା ଦେଇଛି। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ପଡିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲା ସହିତ ସଂଳାପ କରିବାଟା ତ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଲିଟରେସିର ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ପିଲେ। ହଁ, ଉଦୀୟମାନ ସାକ୍ଷରତାର ପିଲେ ବହୁତ ବଡ ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ ଅଧସ୍ଥାନେଷୁ କିମ୍ ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରବିଧି ନାସ୍ତି। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣର କୋଉଟା ପ୍ରବିଧି ନୁହଁ। ତେବେ ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମକୁ ପିଲେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ପିଲେ ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ, ହଁ, ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଏ, କୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଉ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରବିଧିରେ ପିଲା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ପିଲା ଅଛି, ଡିଫାଇନିଂ ୱାର୍ଡସ ୱିଦିନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ସେମାଣ୍ଟିକ ମ୍ୟାପିଂ ଆଉ ଆନାଲାଇଜିଂ ୱାର୍ଡ ପାର୍ଟସ। ତେବେ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣ ବିଧି ଭିତରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଗତିକରଣ ପିଲେ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହେଇନଥାଏ ହେଲା। ତ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଂ କୋହେରେନ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରବିଧିରେ ପିଲା ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଶବ୍ଦକୋଷ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରବିଧି ନୁହଁ। ତାପରେ ଲେଖନ ପିଲା କୋଉ ଭଳିଆ କୌଶଳ? ଉତ୍ପାଦକ କୌଶଳ ନା ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କୌଶଳ? ଉତ୍ପାଦକ ଉତ୍ପାଦକ। ଉତ୍ପାଦକ 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 କୌଶଳ ପିଲା। ତାହେଲେ ଏକମ ସମୁତ୍ପାଦକ କୌଶଳମ୍। ଲେଖନ ହେଲା ପିଲା ଗୋଟେ ସମୁତ୍ପାଦକ କୌଶଳ।
अधलिखितेषु किम कक्षायां मुद्रित समृद्ध परिवेश जो विषय आम एबे जस्ट कथा होतिले पिले प्रिंट रिच एनवायरनमेंट त निर्माणाय साहाय्य न करोति ताले प्रिंट रिच एनवायरनमेंट पाई तो या भितर कोउटा पिले साहाय्य करेनी से कहूँ भित्तौ कथा सारणी नाम स्थापनम कांथरे पिले भिन्न भिन्न कहानी सब लेखिबा तो साहाय्य करिथाय पिले ठीक कथा कक्षारे पिले वाचन प्रकोष्ठर निर्माण जहाँ भितर पिला माने कथबार्ता हो पारे यहाँ भी ठीक कथा पिला मानक भितर भाषार विकास हम क्लास रे पिला मानक द्वारा किछि लेखा को मध्य हमें देखै परिबा ये भी ठीक कथा आउ क्लास रे जौतुक प्रकोष्ठ पिले कौन दरकार हाँ तो डाउरी रूम किछि आवश्यक नहीं पिले तो से एटा तो साहाय्य न करोति है आ पिले भाषा शिक्षण जो अवबोध निविष्टि पिले कौन हाँ कम्प्रेहेंसिबल इनपुट तो एबे जस्ट तो कहूले पिले पिला मानकर जो भाषा स्तर अच्छी ताठार पिले टिके कौन माने अल्प टिके अधिक स्तर रे पिले पिला मानको भाषा को पिला में टच करेबा याको ही हम माने अवबोध निविष्टि बोली कहि थाउ तले बालेभ्यः भाषा निविष्टि प्रदानम यत शिक्षार्थी भाषायाः एक स्तर पर्यंतम उन्नतम तो शिक्षकर भाषा स्तर ठारू गोटे स्तर पिले कौन अधिक आम मैंने जो पिला मानू भाषा निविष्टि प्रदान करवा ताकू ही पिला अवबोध निविष्टि बोली कह जाए है देखी दियो पिले आमर जो सब हुए नि टेस्ट पिले कम्प्रेहेंसिव टेस्ट पिले करा जाय थाए तो कहीं करा जाय थाए से जो भाषा प्रयोग करा जाय थाए तो पिला मानक नॉर्मल स्तर रो टिके उन्नत स्तर रा भाषा पिले प्रयोग करा जाय थाए ठीक अछि कहीं पिला मानकर अवबोध को पिले परीक्षा करिया पाई अधलिखितानि कथनानि पठत सकल भाषा उपागम विषये अधलिखितेषु यत समीचीनम तत चिनुत तो सकल भाषा उपागम पिले आम जानिछे आरंभ रु पढ़ी सारिछे पिले तो से कहूँ आ भितर सकल भाषा उपागम विषय कोटा पिले ठीक है कहब ताले सकल भाषा उपागम अन्वेषित वर्तनी नाम प्रयोगाय प्रोत्साहनम ददाति है पिले तो सकल भाषा उपागम रे तो धीरे धीरे आम मैंने जो पिले कौन करिथाउ वाक्य वाक्य खंड ए सब को धीरे धीरे अन्वेषित कहले पिले तो माने धीरे धीरे आम तलकू तल पिले पढ़ी पढ़ी जाई थाउ तो ठीक कथा पिले कहीं सकल भाषा उपागम रे आम प्रथमे संपूर्ण भाषा को शिखी थाउ तापर भाषिक खंड मान को शिखी थाउ तो से एटा पिले ठीक अच्छे आ सकल भाषा उपागम रे पिला माने प्रथमे वर्ण आ ध्वनि रु पिले आरंभ करि थांती एटा कोन ठीक कथा कि पिले हाँ कहीं वर्ण ध्वनि की से लास्ट को शिखी थांती तो से एटा पिले हबनी सकल भाषा उपागम पिले कन्स्ट्रक्टिविज्म आधारित ठीक कथा पिले सकल भाषा उपागम एबेकार पिले देन अटे तो से सकल भाषा उपागम मध्य पिले रचनावादी अटे बा कन्स्ट्रक्टिविटी अटे तो से एटा मध्य ठीक अच्छे तो से फास्ट आ लास्ट पिले ठीक तो आउ सच समीचीन ब पिले असमीचीन है तापर पिले द्रुत वीक्षण बा पिले स्कानिंग तो यहाँ पिले को भाया पाठर पठन करा जाय थाए स्कानिंग टा पिले अरे कहो ना गोटे पूरा स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पाइबा पिले करा जाय थाए स्कानिंग ताले विशिष्ट सूचना संग्रह है ताले द्रुत वीक्षण पिले कौन है गला विशिष्ट सूचना संग्रह करा जाय थाए ना नहीं है विद्यार्थिनाम उच्चारणे शब्दकोश निर्माणे च कह साहाय्यम करोति उच्चारण शब्दकोश निर्माण पिले जस्ट एबे आमे पढुतले पिले त किए साहाय्य करि थाए विद्यार्थी मानक पिले उच्च स्वर रे पढ़ेबाटा पिले साहाय्य करि थाए त विद्यार्थी नह प्रति उच्च स्वरेण पठनम एबे जस्ट पढुतले ना पिले कि शिक्षक पिला मानक उच्च स्वर रे पढ़े द्वारा कोन हे थाए त पिला मानकर उच्चारण शुद्धि हे थाए आ से माने शब्दकोश मध्य निर्माण करि पारंती आ पिले भाषायाः ज्ञानार्जनाय बालैः आत्मसातीकरणम् आसिमिलेशन अनुकूलनम अकोमोडेशन त केन प्रतिपादितम अरे के जेन पियाजे पिले है ना प्रथम कक्षायाः कविरः अंकः इति पदम अंकः इति लिखति माने
ମାନେ ହେଲା କ୍ଲାସ 1 ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢୁଛି କବିର ବୋଲି, ତାକୁ ଯଦି टीचर डाकुचंती अंक लेखिया पे से भी अंक लेखुचे ठीक भाव में लेखुची, ताले एथुरु पिला हमें कौन ए जिनसटा ताले हमें कौन सूचौछि पिले, ताले एथुरु जणा पडुछि कि तस्मिन् स्वर विज्ञानस्य संचेतनता विकासमानः अस्ति, माने से जाहो स्वर विज्ञानर विकास ताठार वर्तमान देखा देलेनी, काहे कि ना से अंक डाकिले अंक लेखि पारुछि ना, तो सेति पय ता भितरे पिले एबे कोन होछि स्वर विज्ञानर जो सचेतनता ता भितरे पिले धीरे धीरे डेवलप होछि हला, काहे से सुनिके ठीक भाव में लेखि पारुछि, ता हम कहि परिया कि तस्मिन् स्वर विज्ञानस्य संचेतनता विकासमानः अस्ति। तापरे पिले सर एटा भी तो ही करियो कौन है परियो से तेना त्रुटिपूर्ण अवधारणा विकसिता, से कौन भूल कला से ठीक पा लेखुछ परा, ताको अंक डाकिले अंक लेखुची। आज्ञा सर हां जैसे भूल लेखिता ना ताहले हम माने कहि थांदे त से ठीक लेखुछ ना, अंक डाकिले अंक ही लेखुछ। से कहछि पिले प्रदत्त कक्षा कार्य रूपेण तृतीय कक्षायाः गीता व्याकरण त्रुटियुक्तानि वाक्यानि लिखति, तेबे माने क्लास 3 रा गोटे पिलाटे गीता से ना बहुत सारा ग्रामाटिकल मिस्टेक करिछि पिले कोथिरे वाक्य रे, तले अधलिखितेषु का प्रक्रिया शिक्षकेण प्रयुज्यते, तेबे तार से त्रुटि को नै करी शिक्षक कोन करिवा उचित, कोन करिवा उचित पिले हला। तो प्रथमे से जो जगह रे भूल करिछि से भूल को पिले त माने अंडरलाइन करिवो कि ए जगह रे तमरा भूल होइछि, एटा को प्रकार भूल माने को प्रकार ग्रामेटिकल मिस्टेक, शब्द रूपगत मिस्टेक ना धातु रूपगत मिस्टेक हैला, तो ताकू तमे लिखिबो ए भूलटा को प्रकार भूल, तापर तमे आ संशोधन करिवोनी, संशोधन पे पिला को ही कहिवो हैला। तो सेति पई तो शिक्षक कोन करिवा उचित पिले ना त्रुटिम रेखांकनम कुरुत, तो त्रुटि को अंडरलाइन करिवो, त्रुटे है प्रकृतिम लिखत को प्रकार भूल ताकू से लिखिबो, तापर विद्यार्थीनम संशोधनार्थम निर्देशत, तापर से पिला को तम ठीक करिया पई पिला को से निर्देश दबो हैला। एटा गोटे प्रकार फीडबैक। हां फीडबैक तो फीडबैक एमती ही दिया जाए, ए जो ए टाइप रो जिंस को फीडबैक बोली कहउचंती बुझला ना नहीं। तब फीडबैक र माने के गोटे शब्द रे पिले फीडबैक केबे दबो नाही, तो फीडबैक सब बेला पई डिस्क्रिप्टिव हबार अछि, हां वर्णनात्मक हबार अछि, ठीक अछि। भाषा शिक्षणे नैपुण्य विकासार्थम गृह भाषा प्रयोग, तेरे भाषा शिक्षण रे गोटे प्रकार निपुणता पाई पिले आमे जो पिलांकर होम लैंग्वेज पिले यूज करि थाउ, तबे एटा एक्चुअली को भलिया विधि पिले होम लैंग्वेज प्रयोग करिवाटा, तो भाषा शिक्षण रे पिले प्रभावशाली प्रविधि हमें करि परिबा, काहे कि ना गृह भाषा प्रयोग कले पिला मानकर उत्साह बढ़ी थाए आ पिला माने बहुत शीघ्र शिखि पारंती, तो सेति पई पिला मानकर भाषा शिक्षण रे निपुणता विकास पई यदि गृह भाषार प्रयोग करा जाउछि तबे आकु माने प्रभावशाली प्रविधि ही एब सिद्ध्यते, ठीक अछि। काहे ना देखिबो जो टीचर माने बेसी माने कोन को लैंग्वेज यूज करंते पिले माने फैमिलियर वर्ड प्ले यूज करंती, तो देखिबो तांको पाठ बहुत शीघ्र बुझी हे जाय, आ जो माने पाठ पढ़िला समय रे जाने सुनि करी कष्ट कष्ट शब्द व्यवहार करथिबे तो तांको पाठ बड़ बोरिंग हे थाए ना नै। खान सर पे सेति पय फेमस काहे ना से पाठ पढ़िया समय रे तांकर प्रायतः पिले नेटिव लैंग्वेज को बेसी यूज करंती से ना नै, तो एटा यूज करियाटा बहुत भलो पिले भाषा शिक्षण क्षेत्र रे, तो ये सब भाषार प्रयोग करियाटा बहुत गुण अटे पिले बहुत प्रभावशाली अटे, ठीक अछि। आ भाषाया व्याकरण शिक्षणस्य उत्कृष्ट प्रविधि, तो भाषार पिले व्याकरण शिक्षण पई सबुठु उत्कृष्ट प्रविधि पिले कोन आइ परिबो, देख व्याकरण को पिले पृथक भाव न पढ़ी किरी जदि आम व्याकरण को पिले पाठ संगे संलग्न करें पढ़ा ना नहीं, ताहले व्याकरण पिले बहुत भल भाव शिखी हम ना कि जहाँ को पिले माने जो पढ़ुले पिले भाषा संसर्ग विधि बोली मन अच्छे ना नहीं पिले भाषा संसर्ग विधि है, भाषा संसर्ग विधि माने व्याकरण को पृथक भाव न पढ़ी तो भाषा सहित पढ़ा गद्य पद्य पढ़ा समय से ही माने ग्रामर को लक्ष्य करवा, हाँ तो ये जिनस व्याकरण शिक्षण पाई पिले
ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରବିଧି ପିଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଠନେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟମ୍ ସରଞ୍ଚନାନାମ୍ ଅବଲୋକନମ୍ च ଅର୍ଥାତ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଲ ପିଲା ମିଶିକିରି ଥିବ। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ତାର ସଂରଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟାୟାମ ଶିକ୍ଷାୟାମ ବହୁଭାଷୀୟତା। ତ ବହୁଭାଷୀୟତା କଣ ପିଲେ? ତ ବହୁତ ଥର ପିଲା ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଲେଣି। ମାତୃଭାଷା ବା ଗୃହ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ, ତାପରେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ବହୁଭାଷୀୟତା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ପିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥାନେ ଭାଷିତା ଭାଷା, ମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ କୋଉ ଭାଷା ପିଲେ? ତାମିଲ ଭାଷା ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଚେନ୍ନାଇରେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା କୋଇମ୍ବେଟୋର। ତ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥାନେ ଭାଷିତା ଭାଷା, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ତାମିଲ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ। ଚେନ୍ନାଇରେ ବି ତାମିଲ ଭାଷା, ସେଠି ବି ତାମିଲ ଭାଷା। ତେବେ ସେ ଦିଟା ଭାଷା ଭିତରେ ପିଲେ କଣ ଫରକ? ସେ ଦିଟା ଭାଷା କଣ? ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା ଓଡିଆ ଭାଷା, ଆଉ ପିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା ଓଡିଆ ଭାଷା। ତ ଏ ଦିଟା ଭାଷା ପିଲେ କଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ? ଦି ଜଣ ଓଡିଆ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ପିଲେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉପଭାଷା। କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଭାଷା ଥାଏ ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ପିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ଭାଷାର ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉପଭାଷା ପିଲେ ହେଲା। ତ ଉପଭାଷା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି କେବଳ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିବେଶରେ ପିଲେ ସେ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତ ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉପଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ପିଲେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଚଳିତ ନା, ସେ ନା ସିଏ ଆସିକିରି ପୁରୀରେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଚଳିତ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଉପାଗମस्य ବିଷये ବିଧେଶ୍ଚ ବିଷये କିମ୍ କଥନମ ସତ୍ୟମ୍। ତ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ କହିସାରିଲେଣି ପିଲେ ଉପାଗମ କଣ ଆଉ ପିଲେ ବିଧି କଣ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କି ଏ ଦିଟା ସଂଜ୍ଞା ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଉପାଗମକୁ ସୂଚଉଛି, କିଏ ସେ ପିଲେ ବିଧି କି ସୂଚଉଛି। କହୁଛି କି ଉପାଗମ ଆଉ ବିଧି ପିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କି ଇଦମ ଭାଷା ପ୍ରକୃତି ନାମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣେନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତମ୍ अस्ति। ତାହେଲେ ପିଲେ ଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲେ କିଏ ସେ? ଉପାଗମ ନା ବିଧି? ଆରେ କହୁନ ପିଲେ। ଉପାଗମ। ଉପାଗମ ପିଲେ ହବ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ପିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲେ ବିଧି ନା ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ ପିଲେ ନା ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବିଧି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉପାଗମ କହିଲେ କଣ ନା, ଉପାଗମ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ଉପାଗମ ପିଲେ ଜଡିତ। ଉପାଗମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଧି ଗୁଡାକ ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ପିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ବିଧି ଜଡିତ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏ ଅଛି ସିଏ ପିଲେ ଉପାଗମକୁ ସୂଚଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ପିଲେ ବି ଅଛି ସିଏ ପିଲେ ବିଧି କି ସୂଚଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏ ଉପାଗମମ୍ ପରିଭାଷତେ, ବି ପିଲେ ବିଧିମ୍ ପରିଭାଷତେ ହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତୟୋଃ କିମ୍ ଅଧଃ ଊର୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଊର୍ଧ୍ୱ ଅଧ ଶ୍ରବଣ। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ପିଲେ, ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱ କହିଲେ ପିଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ସରଳରୁ କଠିନ, ଉର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସରଳରୁ କଠିନ। ହଁ, ସରଳରୁ ପିଲେ କଠିନ, ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଉ ଊର୍ଧ୍ୱ ଅଧ କହିଲେ ପିଲେ କଠିନରୁ ସରଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହେଲେ ସାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପିଲେ କଠିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ, ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଅଛି କଣ କହିଲ, କଠିନ ଅଛି ମାନେ ସାର ନିର୍ମାଣ ପିଲେ କଠିନ। ତାପରେ ଅପସନ ଦେଖ ପିଲେ ଶ୍ରୁତଲେଖ, ଶ୍ରୁତଲେଖ ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ବିଧି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଦେଖି ତ ଜାଣିଦବ ତମେ। ଆଉ ଏ ରେ ପିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି କଠିନ, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ କଣ? ଊର୍ଧ୍ୱ ଅଧ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧଗାମୀ।
ହଁ ଆଉ ଶ୍ରୁତ ଲେଖଟା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ଏଇଟା ପିଲା ସରଳରୁ କଠିନ ନାଇଁ କି ତ ସରଳରୁ କଠିନ ହେତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲା କଣ ଅଧୋଗାମୀ ନାଇଁ କି ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧଃ ଉର୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପିଲେ ଏ ହେଇଯିବ ଉର୍ଧ୍ୱମ୍ ଅଧଃ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅଧଃ ଉର୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ के शब्दाः लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते लेखिबार और कहिबार प्रयोग करा जायଥାଏ उत्पादक उत्पादक शब्दकोश प्रोडक्टिव वोकाबुलारी ठीक अछि ताः क्रियाः याः व्याकरण नियमान वास्तविक व्यावहारिक संभाषणे योजयन्ति कथ्यन्ते तो से भलिया क्रिया पिले जो माने कि ना व्याकरण नियम गुडी को वास्तविक व्यावहारिक संभाषण रे प्रयोग करिथांती तेबे से भलिया व्याकरण को पिला में कोन कहबा प्रकरण संबंध कहबा काहे ना जो व्याकरण पिले हमर माने प्रकरण संबंध कहले कोन पिले जोडा हम मानकर वास्तविक जीवन रे हम जो व्याकरण को पिले प्रयोग करिथाउ ताको माने प्रकरण संबंध व्याकरण बोली कहबा आमे जदी कहबा हेले पिले शुद्धि उपास्य रे शुद्धि प्लस उपास्य हां त माने तार प्लस रूप बस की सिद्धि करबा त एटा पिले प्रकरण संबंध व्याकरण पिले न ये हे जीव शास्त्रीय व्याकरण बुझौछ ना नाही तबे प्रकरण रूप संबंध व्याकरण कहले वास्तविक व्यावहारिक व्याकरण हैला आउ काचित अध्यापिका षष्ठी कक्षायाः ठीक अछि पिले अरे पिले स्क्रीन शो करछि ता ଆଜ୍ଞା हां काचित अध्यापिका षष्ठी कक्षायाः स्वछात्रान् लेखन कार्यं ददाति एतादृशं लेखनं कस्यां श्रेण्यां गण्यते तो कौन से अध्यापिका क्लास 6 रा पिला मानु किसी लेखन कार्य पिले दउची तो एभलिया लेखन को श्रेणी भितर अंतर्भुक्त अटे से कौन करूची पिले हाँ तबे पिले काचित अध्यापिका ठीक अछि तो पिला मानु किछि लेखिया पे दउची से पिला को पिले चारटा ग्रुप रे भाग भाग करी करी पिला को कहूची कि तुम माने विचार उत्तेजन कर हाँ आ जहा पिले विचार विन्यास पिले एटा तो विचार को परस्पर भितर बांट रूपरेखा सज्जीकृत गोटे रूपरेखा निर्माण कर सुंदर लेखस्य प्रलेखम सज्जीकृत हाँ तो सुंदर भाव ताकू लेख यत्र दो तर्कौ पक्षे तथा दो विपक्षे स्याताम जो थे कि दीटा तर्क पिले पक्षरे रहिबो आ दीटा पिले विपक्षरे रहिबो तो विषय अस्ति विद्यालय छात्राणां कृते अंतर्जालीय शिक्षा आ विषय अच्छी पिले विद्यालय छात्र मानक पई अंतर्जालीय शिक्षा कौन से अध्यापिका पिले एमती कौन करूचे से ना पिला मानु किसी लेखिया पे दउचे तो पिला मानु को से प्रथम विचार उत्तेजन कर हाँ तो परस्पर भितर विचार विन्यास कर रूपरेखा निर्माण कर आ सुंदर लेख को तुम सजाओ तो गोटे दी जण पिले रहउचंती गोटे पक्षरे दी जण आ गोटे पक्षरे दी जण आ पिले विषय तांकर अछि विद्यालय छात्र मानक पई अंतर्जालीय शिक्षा इंटरनेट शिक्षा पिले तो यही विषय को लेकिन से मानक भितर पे तर्क वितर्क हम ताले एभलिया लेखन को आम कौन कहया पिले तर्क संगत तो तर्क ही कहबा आ जोटे तर्क वितर्क हम तो ताको कौन कहा जियो पिले तो तर्क संगत लेखन ही ताको आम कहबा आ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम केन प्रकारेण संस्तौति को प्रकार रे पिले विकल्प पिले वैकल्पिक भाषा ना नहीं अतिरिक्त विकल्प पिले है तापर पिले कश्चित् पाठकः समाचार पत्रं पठति सह पूर्व दिने क्रिकेट प्रतियोगिता सूचना ज्ञातुम इच्छति तो कौन सी गोटे पाठक तो न्यूज पेपर बसिक पढ़ुले आ सी ना क्रिकेट खेल देखा चाहूँगी ताले पर्टिकुलर गोटे जिनस माने जानापी अच्छी पिले ताले आम एभलिया पठन को पिले कौन कहबा स्किमिंग ना स्कानिंग कहबा स्कैनिंग
तो स्कानिंग ही कहया पिले काहे ना से गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पाया पे चाहउचंदी तो सेति पई पिले आंसर हे जिवो कोन परिवीक्षण पिले परिवीक्षण माने हला स्कानिंग तापरे पिले कोनसी अध्यापिका काचित अध्यापिका षष्ठी कक्षायाः स्वछात्रान् एकं लघुकथां पठितुं तथा तस्यां वर्णिताः घटनाः विचारांच क्रमेण कथयति हाँ तो कौन से अध्यापिका 6th क्लास र पिला मानू गोटे छोटिया कथाटिए पढ़ेवा पई तो ता भितर थिबा वर्णित विषय को बा घटना को आ विचार को यथाक्रम रे से कहूची ताले यथाक्रम रे कहूची माने से कोथि पई पिले चेष्टा करूची उपपाठ निर्माण उपपाठ पिले सब टेक्स्ट निर्माण करिया पई काहे ना उपपाठ निर्माण करिया पई हेले हमको घटना क्रम गुडा कौन क्रम सह जानिबा कथा ना नहीं तो से उपपाठस्य निर्माणम आउ सामग्र्याः विकासे शिक्षाशास्त्रीय अनुभवस्य किम योगदानम तबे सामग्रीर विकास रे शिक्षाशास्त्रीय अनुभवर कौन योगदान तबे आम जो शिक्षाशास्त्रीय सामग्री पिले नौचे ताले आम से सामग्री कहीं चूज करूचे कहीं ना से सामग्री भितरे तो किछि शिक्षाशास्त्रीय सिद्धांत को पिले प्रयोग करा जाय थाए ना नहीं तो से कहते कि सामग्र्यां शिक्षाशास्त्रस्य सन्निवेशः जेन शिक्षकः शिक्षाशास्त्रं प्रयुञ्ज्यात माने सामग्री भितरे शिक्षाशास्त्र को प्रयोग करिकरी सही शिक्षाशास्त्र को आम माने पिले प्रयोग करिथाउ ताकू ही कहा जाय पिले सामग्री विकास रे शिक्षाशास्त्रीय अनुभव हैला तापर पिले अध्ययन परिणामः तो पिले आम माने पिला मानू कौन पढ़ौचे तो तार पिले परिणाम बा तार जो प्रोडक्ट कौन हम ताको आम माने केमती जानी परिबा पिले कुआ देख तुम मैंने जिते पिले गोटे पाठ योजना बनाऊच लेसन प्लान तैयारी करुछ से आरंभ रूप लेखनी सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य लेख कि ना अरे जो लेसन प्लान रे पिले लेखा हुए ये सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य तो जो सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य कहीं लेखा हुए पिले कहीं ना आम मैंने आग को जो पाठ पिला मानकु पढ़ाई जाऊे तो ये पाठ पढ़ेबा द्वारा पिला मानकर एई दिगरे डेवलपमेंट हो पार पिला माने एई शब्द शिखि पारिबे पिला माने माने कौन तृतीय विभक्ति सहित परिचित हो पारे कि पिला माने ठीक अच्छे परिवार संबंधी पद गुड़ाक जानीपारे तो आम मैंने लिखि था पिले उद्देश्य तेरे उद्देश्यटा ही पिले शिक्षार परिणाम अटे अर्थात कौन सी जिनसर प्रोडक्ट जानापी हेले तार उद्देश्य को पिले जानवर अच्छे तो से पिले अध्ययन परिणाम गुड़ाक शिक्षण उद्देश्य द्वारा ही भल भाव पिले आम मैंने जानीपारि था से अध्ययन परिणाम शिक्षण उद्देश्य ही सम्यक संगच्छेयु है ठीक अच्छे पिले 150 सही था आउ काली देखा।